ni keluar biasa akhlak, lambak ni keluar biasa tata krama. Sering saya nyatakan bagaimana Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani numpak dokar ceren na pote. Tanya aki ceren pote di kamah dari Bima kiai. Kebeda dari Bima Syekhuna Khalil aloncak turun tak kesokan numpak dokar. Apa kiai? Dan kula lamba andi kuru kula andi ceren pote geduk na kuru ni ke dari Bima. Kula takok ceren sebeda ya ada nikah katoronan na ceren na kuru kula. Artinya lamba ni kemun ka orang nga akuru make ka ceren na akuru ka orang nga akuru ka ajem ma akuru mangken ka orang nga akuru potrana ipanangis seret-seret ipanangis seret-seret muni boleh ki alaban abu cek penangis serangan aku tak potrana kiai najia aku tak ki nyampit make potrana kiai mun menleng lailan ila aramin kama saral badru mangka da po sepo ni ka magidikir salah gula sering ngabala iman kaman pikal cek lak salah aki pentai tua na boy po sepo ni ka manti kele buna terbes ya ba bantuan dari siapa jong dari corona siapa jong dari corona alhamdulillah tua aki naman terlancang umur corona aja tua kina cong corona aja menterong ke Mekah Madinah ongku ke Mekah corona nah sampai aja pun ring mantajun makin rukun Islam karempa nggih haji na tado apa corona na si haji 2 tahun manusia na ambu gara-gara corona ongke haji nggih lah para pujuk ya kan tuh kan banyak pujuk lagi mature ni kadang na pujuk kan mature ni kadang na pujuk kula ka sumenep ni kedimin sering nyelasai dek ka Sayyid Yusuf di Telangu juga sering entar dek ka Astatengki di kesapuyan tarik Sampang Pamekasan Bangkalan di Sampang ada yang namanya Pamekasan ada yang namanya pujuk Batu Ampar ada yang namanya pujuk Panaungan di Bangkalan sendiri di Martajasah ada Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani dari coba lar galer ke Matura ka nggih Sayyid Yusuf lar galer Astatengki lar galer abisen ring mantajun TV jual pecot bentod di luar lah kenapa kok demikian orang lembak ni ketor kadang camat cari kata fase bahkan orang lembak gak dintoh dalam membaca nikah tak sesuai kalaban kaidah tajwid tapi paratu ke Allah tapi tetap bujuk mungkin kulit sampean macam ni kebulak pelak kayak ngeri bering makilah mati cek pengharam bagi situ ada situ dibujuk ngeri bering sering mati banyak beda situ dibujuk kan toh ada yang mun situ dijerengkong makai compok nggih ada situ dibujuk cek bujuk ni kalau ini bayi bujuk pulang kita sepuluh lah tujuh. Salatu wassalamu alaik ya basyiral huda ya Rasulullah bantajun cekenik bining tanggi bu si bini kapan cek selake pahayen tari pahayen cek ikur dut sarung ah cek kak cek ya cek ungku kapan cek benih ngecek solat minta asilat benih tahajud tahajud dia salatu wassalamu alaihi ya basyiral huda ya Rasulullah ni kelambak pujuk ni ke ampun adzikir dak ke Allah pujuk ni ke ampun amunajat dak ke Allah sakoni ilmu na pujuk maca Al-Quran ta'uning parat tu dak ke Allah apa sebab situ enggak ilmu na pujuk ni kemanfaat tahu cek haram tak laku haram tahu cek becek kalaku usaha je ngajak bahkan ring lambak ni kakak ni kakak sumpah ni kata anda tak usah lambak ku lebih tahun sangat-sangat ku lagi kene makin bagun kene
cak gelak karo orang ngetok segini deh bu. Tahun sangat-sangat saus ni kemun beri nak kan itu nyaki kakek jangan ngalak bisa injo haram bening kok haram lah nak cek ngucak haram pada benih kakek lah cuba ngucak haram beri cuba tahun sangat-sangat mungkin kakek ngalak bisa billahi bening kok tepur kelap beri iya mun murni baru ngucak tepur kelap keng mun ocen ngak gila cak ngucak tepur kelap teleng gak iki lepujuk lembah nikah ilmu na manfaat tahu haram tak ikalako oning cak wajib usaha secara ringkas imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi ngalakoh parentana Allah ben aja wilarang naipun Gusti mik bisa manfaat oning sakoni ing manfaat mik bisa manfaat orang lambe situng kuncina reng lambe ni kangas tete dek ka orang sing ngajari ilmu ni kele jelas lagi jelas anak pelambak ni ka ilmu na sakoni mik teti pujuk saya pertama sakoni ilmu na king ia malaki mik bisa ngamalaki situng kuncina aja ge tata keramah aja ge akhlak dek ka orang sing ngajar ilmu mungkin sebanyak tada ni akhlak ke guru ni kebanyak tada mungkin makanya tak heran mungkin ni kecepon reng sorba aja saiki akeh wong kang pinter tapi luwi akeh maneh wong kang blinger banyak orang pinter keng mage pinter tak pati bener sebenep ni tak parno orang pinter keng tak bener dina mage tak pati pinter sepenting bener jelas paham oh ya mah ayo mulai paham bekocang paham la akhlak bu lambak ni keluar biasa akhlak lambak ni keluar biasa tata krama sering saya nyatakan bagaimana Syekhuna Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani numpak dokar raceun na pote tanya aki ceran pote di kamah dari Bima kiai kebeda dari Bima Syekhuna Khalil alonca turun tak kesokan numpak dokar apa-apa kiai dan kula lambak andi kuru kula andi ceran pote keduna guru ni ke dari Bima kula takok ceran sebeda ya ada nikah katoronan nah ceran na guru kula artena lambak ni kemun ka orang nga akuru make ka ceran na akuru ka orang nga akuru ka ajem ma akuru mangken ka orang nga akuru potrana ipanangis seret-seret ipanangis seret-seret muni boleh ki alabon abu cek penangis serang anakku tak putrana kiai aja ku tak ki nyampit make putrana kiai mun meleng kok badan apa tadi haji yang ngucap beda aja mencari Allah ya selamat amin amin lah makanya Muhammad ibn Idris ibn Abbas As-Syafi'i adamu innal muallima wat tabiba kilahuma la yansihani idahuma lam yukrama guru panika pada bang tabib mun guru bang tabib ni kata iyah lagi maka ilmu ni kata kira manfaat makanya gak terguli setiap pengajian ni ka ampo terkadang guru selain ibriin aing biasa gula pah ibriin aqua raja ni ka gula ampo tak nginum perasaan sing nginum gula oke gula sering pengajian ni ka ampo gula ni ka ibriin aqua raja cek raja negara sementara kiai sekitar ibriin aqua kene gula mikir gula ni kesera seguru na sampian sehadir elang kerkas cek sampai benih tak oleh hormat kisi di jauh kak ya di jauh hormat keng saya ngak sampai menyinggung perasaan guru na sampian semulang saya di jauh na ibriin akuara je kia sekitar ibri akuang kene padahal sampian saya ngak jika guru saya hadir nih kak saya akuang kene mun kule saya yang cengkakan kule yang cengkakan tu sampian tak guru ka kule saya yang cengkakan tu kule benih dengan di ilmu kule yang ini kan kalau nomor kedua alasan pertama marga celeper nomor dua pulan genteng lekan angki aji yang ngocak angki sampean terkadang boleh ben sampean ketika kiai nggih ngonceng kiai dari Jawa Tengah kiai ketika Rabu pawai pun sepeda ngeng di hadrina qala al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da opuh
kiai kapan Rabu turun dari mobil pulang surban nah akal kel petong pulau kali engak gedem haram si asalaman nebuk terbuk mun masalah asalaman nak bagus keng sekeleru sampean si asalaman nak kiai si dari jauh terkadang sampai nidek soko guru ngaji nah jelas yang gitu alang seguru ngaji nih sengkir takut tak milo hormat kiai si dari jauh keng sampai kurang ngajar dek ke guru si mulang ini kan makin banyak taporok marabu kiai dari man kak di man dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat apa saya sebut akal tekel kak guru ngaji ini beda hilang haram tak sebut sekali aduh ceramah agama yang pertama kan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Fadil Al-Mukarram Al-Penna Al-Kohol Al-Sail benih tak oleh hormat ke kiai saya dari jauh keng hormat ke orang saya dari jauh cek sampai kurang ngajar suul adab dek ke guru saya ngajar gue lebih sambian setiap hari jelas ini makanya gue leman kaman nih kak surban nih kak jarang di gue lah karena tak teman yang kus ini apa letaknya kerja ti engki letak temu alhamdulillah noleh gue lelang kapan ngajian tak temu je noleh gue kapan ngajian ke posong-songan gule supir lah subi gule sorodung tedungan ibu di gule nyupir payam babi banser akhirah mobil kiai pemasuk mobil kiai masuk tapi gule kapan masuk payam babi banser mobil kiai engki gobi jile gede kemang kiai lah eko ngara sing carinya ku absak ab ngara ku cengkut tua ceda ke gobi gula ni kebanyak makin tak porok kak banyak tak kelerok nggih hormat la nufarriqu baina ahadim minhum kami tidak pernah membedakan para nabi dan rasul dan juga kami tidak pernah membedakan antar ulama pasir seandi ilmu kita muliakan karena ada Al-Quran di hatinya keng senga hormat ke kiai jauh cek sampai orang ajar ke kiai saya mulang seben arena ini kesebahaya yang kulo ben sampean asli nak hibuk asli nak guru hormat nika ada untungnya sekali ke guru nika napa untungnya guru dan gula Kiai Haji Zarkasi bin Abdul Hamid pernah menyatakan jong santri hormat ke guru je pun ke guru ada faidahnya sama sekali kecuali kapan hormat pah beri rokok kapan hormat pah beri PC karena tencek karo mancing paling kalau pelernya teku cagela tak tahu kakek ada kok guru pandin nang ngris ngampuk kan dia pun mancing biasa nah abu mun jadi guru nak teka ada tu peler keng mun elengali ngam ke guru na pah rasane tak le mule dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile guru nikatan dena orang sepudu la ilaha illallah Allah Muhammadun la orang lambak ni kasakoni ilmu nak keng estetika guru ni keluar biasa palai pokok ngaji ong ku lambak ni ada Syekh Abbas Cangan Ki Abbas Cangan ni keteman aja habis ke Syekhona Khalil Bengkalan sampun ada pak ketelum dembangan matur kiai pasir sampian kula Abbas dari kamma sampian dari Cangaan kiai parlo apa sampian kula terong ngaji ada panjenengan debuna Syekhona Khalil dan tek mun ngaji kula ki keluar ki deki ngaji de tengah miyos Syekhona Khalil sebelum miyos pah matur Syekhona Khalil anu Abbas matur aroma kita kok kotor jaga aki engki kiai engki Syekhona Khalil miyos ni ka abite telo are telo malam benih telo jam tak telo are telo kubar Syekhona Khalil dak kedelem Syekh Abbas Cangan pakuni temu mancing periksa ni Syekhona kakek pakun mancing Abbas engki kiai mi tak nyimpang jong dan gula emut kada guna ajunan motor adelum takok kotor telo are telo malam dan gula aja ge daun pau takok geger kiai daun pau geger ikan la ibuang daun pau geger ikan la ibuang telo are telo malam padahal kita ngaji keng epakon aja ge roma takok kotor tak nyimpang keluar telo malam daun pau geger aja ge kan mangken cak macem pah kiai andi pau pah nimur da adeng pah bua peto
Aba sambil bilang jeling haram mun tahu tong inae kata singi bagi masako kak. Ika kan yatas. Beni gembugang kena kelas 6 matjar aja narwaja. Aja kapan turun ke babai gigi ku tagi ngalak kitab. Maleng lah jelas ngecok iki giri kitab saya keluar. Kaki ngecok kau na guru ngalak kitab. Ada cang kitab reh. Wala tak hudu banta oleh ngalak sampean kapimin hu dari kiai sayan dek tung situng. Harap apa? Munding kiai cek galak kentung situng pah pegemet segala. Kita apa bener keng c tak kejenyongsan. Lah makanya ketika tidak takdim, ketika hormat nikah elang, ilmu ni tak kira barokah. Sering kula ngabala, papenteren, papenyak ilmu nak. Keng mun kakuru ni kesampungan tak ajaga, kakuru tak ajaga akhlak, kakuru tak ajaga tata krama, papenyak ilmu nak tak kira manfaat. Makanya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas menyatakan, "Thabatul ilmi bil mudzakarah wa naf'uhu bil khidmah wa barakatuhu biridus syaikh." Ilmu ni kagak cekak gempang korli beli apal Quran ya apalagi gempang Quran nikah ya apalagi semelarat nikah ya malaki mun korong apalagi korli beli bisa mbian Bismillahirrahmanirrahim inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'ib atraban wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون ibu cali balik apal Quran kan keng sing amalaki na apalan ni kesemelarat ternyata kor ini beli saya asaus bisa apal keng mun tak ajaga akhlak bentetak krama guru make apal tak kira bisa ngamalaki buktena orang lambek ni kesakoni ilmu nak maca Quran turkan kula teman kawan jangan kesampang dari situ pujuk tanya aki pujuk napa nih kak ni ko pujuk lanceng mi nya me lanceng ni ka datang munduk kita abi ni pah mate pai ko buraki kan to bulan kita abi ni teti pujuk pah nya me pujuk lanceng ya Allah cang kula reng lambek kita abi ni mate teti pujuk lan mangken abi nimpa mate teti apsa apa kule keng bulan mangken gak kule cak sikeng ngapah udi lambek kule pah mate teti pujuk kene cak gelap Allahumma sholli ala Muhammad bedanya eka dimak pitena neng takdim akhlak dek kegia dan kula dimin nggak tahun sangat-sangat gitu. Kula sering cerita ketika acara ikhtibar. Kula ketika masuk ke dalam kelas, toju ben sekancaan, ada entek rabu kiai. Ini kan nadoman kapi, nadoman. Kan mun lambek nadoman. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani. Kelas 2. Kelas 2. Fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tuftah bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tangcap bita beri sakek gigi. Kelas 3. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu reng ibadah tada ilmu nah kare banyak kare lesoda kunana. Kelas 4 natu manikiyah idil fatah hasba'ti qadiru fi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Kelas 5 qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki. Kelas 6 ana doman kiyah keng pan kiai tak lum dateng mangkin ni kana doman ni ka ungke katas bangku neku ubak neku cantik pahitar centar demo qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustaqbilin syarafa wa asta'inullah fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya. Kiai tak betah dari dalam nyampit kiai tak gempang malain nak kanak santre ki anguan ngalak patoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare
Lah itu nado menunggu kiai rabu kelim kelas tak bengal toju kak, tak bengal toju apa suul adab. Itu tahun 99 dan kula umur 10 tahun. Ketika kiai ustadz masuk ke ruangan belajar mengajar, santri ini kabeh menceng isti'adat kiaman rabbi faj'al syutingan terakhir. Abaja gelak mun kula tojuk menceng syutingan tak noro elang cetak kesal pidato dah. Mun pada ki suarane beda orang kata ada jadi katanya ku apsaap sing ngucap. Rabbi faj'al mujtamana wa yatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min ataya kal jisami. Terakhir boleh lah. Kiai mulang, kiai nulis, tulis na kiai ada beda si tak padeng, tak bengal kak. Atanya dikendengan ni tak bengal. Kiai nulis papan, pah tulisan beris tak jelas, tak bengal nya dikendengan. Mancing santri ni, terakhir boleh. Macam bayi pentong di kameramen mari ni. Entar ka ada pol ni kay bagi, kak dinto penapa bacaan lagi kiai. Sekema jong. Tas oh baca berbebak ngecet bebak ngapes buta jauh berta bebih buta sebaban boleh tak jauh berta ngapes sumim jauh bermata jauh berta tahu mata itu mau bacaan ini kata oju ya lo jak ngojak gua tegok tokon elang ce dak kala gayo Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad pon lo mancing lagi gula la toju sebenarnya. Entar lo mancing lagi haram tak mancing lagi ya. Tu kau baca serampang lagi kami rabina. Mungkin kula ampo ngajar lagi madrasah kan? Mak kita tahu ngak ampo ngajar madrasah kula. Mungkin nak kanak tak pada bi lambak kak. Lambak ni kamu nak tanya maju ke ada pol saya bagi. Mungkin kula nulis papan. Tulisan kula tak padeng. Benipah maju ke ada kak pah dernyanda. Tat cetak ngandeng kai rengan tat. Cet, ibu dikit nyempit, tahu ustaz dia cetak ke cek raja ni kok. Resek lagi. Nah, ya siapa sih ambu aja yang ngatanya gula. Mun resek ngalle mun tandi malam-malam anti air. Keng bodo malam-malam anti air sejak manti namangken nikah. Jas hujan. Insyaallah tak kira baca iki. Iki bil singi bapak trageni ngau ke dalam. Bentar bi Allah. Tepak agak bulan Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kadin to tak tolak, doa kadin to terima inda nuzulil ghaiz ketika turun resek ketika dintok. Tore doa ki putra kaula ajunan sampun hatam Al-Qur'an sareng Allah Subhanahu wa taala ibadat tinak foto solihin bersolihat. Amin. Ibadat tinak foto seahli ilmu na Allah tor ngamalakin. Amin Allahumma. Pada tinak foto si bisa masalamat macelep ke orang tua dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sambingan le bila singi ba anak gini tadi sambingan le. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi yang pertama manusia gak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi. Enten baca. Itu peng sampean baca anguk kula tak baca kak iki. Menterbi Allah tak ipau namun tak tege pengajian lestari kelaben. Jadi ternyata akhlak kak dinto menentukan yang pertama ketika manusia kak dinto nyari ilmu. Banyak ilmu. Ken mun akhlak dek ka orang sing ngajari ilmu kak dinto tak jaga tak kira manfaat. Ahli maca Al-Qur'an bahkan sudah hatam Al-Qur'an. Ken mun tak ngestete dek ka orang semulang Al-Quran maka Quran kare oning briyah kula ben sampian semaca atako sengkak napa boleh ngamalaki maca Quran ni kala tak maca makin banyak makin ni ke orang ngaca Al-Quran ni ka tukang kapi makin ni ke tada orang saya tak oning maca Al-Quran keng cuman saya ngaji Al-Quran makin ni ke melarat ketemuran ngalih ketemuran saus ngalih kebun temur kak tore kulit sambil baca sholawat salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina ketemur keng lepas dari tabing hi tako angak gendu sambian deki
Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula syukur daka pangeran ngakungi Nabi akan ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Ini kisah pertama. Jadi orang-orang yang oleh Allah diwarisi kitab, orang-orang seahli maus Al-Quran, dari orang-orang seepene sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertama ada kelompok zalimun li nafsi, zalim dak ke abang tibi. Yang nomor dua kata Allah, wa minhum muqtasid, deng sedeng. Pasera deng sedeng dosa enda kenceran kelompok serah, kelompok seneku emik deh. Engki ke pengajian entar. Yang mun beda pengajian terkadang beda ring bini nyusu, engki ajeling ki ya gula. Aba janten gula beni keng nyari keng iyang kai, ka haram keng iyang kai. Gula pengajian acara mantan bu ibu ni ke beda jadak gula tunjuk ka kursi. Pengajian oleh setengah pah anang saya yang benangis. Oi. Jaga mana anang nangis haramnya kalau pai cek beda gula pindah tuya deng. Pah muka kancing. Pah mau keluar bukan. Cagila grup nak kesampo dah jadi pok. Ya, jangan keng yang kai bi gula ya celing. Benih tak oleh nyusunya banyak ngoreng. Keng sampian mun nyusuk nikah ko tuto puwe. Terkadang muni boleh. Coba der apa buk coba buka to. Iku tak kik nyampit. Mbok sapelek saya jeling ngajak le kero. Habe campur ngucaan kero bu. Likulli sakitatin fil hayyi lakitatun wa kulli kasidatin yauman laha saukun. Setiap barang keker beda orang senemuh, setiap barang bekas beda pasarah. Jak tengen-tengen ki barang sekero, mun setenyeng tade make sekero paratu. Nggih. Coba ngucak mbok cek le celeng sapa selebu dah. Apa campur ngucaan celeng mun sekoning tade make seceleng tak apa-apa bu. Orang Papua ni kabarna koleng cuma dua, celeng cek celeng ah. Keng paju laki kapi mi paju laki cek celeng. Ini ceng ada kia. Nggih. Terus saya paling inti asli sampean muka aurat ni ke benih marga celeng koneng, marga tenyeng cerok benih, marga sing abes benih mahrum sampian. Tetimun alasna benih mahrum baik ni kesampian tuak, baik sampian nikah celeng, ni kepakun haram karena kealasan ngabes benih kutu lebur, maka tak lebur mun benih mahrum hukumah. Lah mangken nikah zaman lah ketika ditoka. Acampur antara hak kelaban batil. Mangken nikah zaman kau dah sering ajunan acampur antara bagus ban becek. Bahkan terkadang manusia kak dinto tak bisa abidake, kam masih becek, kam masih tak becek. Eki dah bangki. Dulu mengikuti para kiai, dulu mengikuti para ulama. Memang ken ulama antar ulama terkadang tak pada. Ku lebih sampean bah bingung, tak usah ngong bingung. Lan ngereng guru na sampean simulang. Cak dengan repot makin lebih beda pilihan politik. Repot. Kenapa? Makin nikah ternyata pesen ni kata cuman ben kiai. Mun lambe, pada kocak norok guru lambe. Pada cang guru ke lauk, guru ke deja. Makin tak bisa kak. Buktinya pilihan presiden di bering barbur makin matura. Nggih. Tanya aki, kaki milih siapa kak? Milih wo apa wiwi? Nyempit engkau aja pacang kiai cong, pada cang kiai merah kok merah, pada cang kiai biru kok biru. Maksudnya kak? Ya semira atau san sebiru ketan. Napa artinya? Makin ni kemakin lagi kiai muntadek pesena tak norok kak. Bengkalan, bengkal. Mau disumenapkan bola mbok saya ada on kak. Kayak mantir di Allah ya selamat dah. Amin.
Malaysia kemagak pemimpin. Presiden Malaysia apa kakek? Kok je cong Malaysia bersih. Pemimpin je korna bersih di kok epele. Bersih ate nak. Ya enggak cong. Tak korupsi. Benih. Bersih dak renah. Ya beras je ben pesih cong. Mana bersih. Kadang guna sampean makin jaknya laki mun pemimpin tak cocok umpama. Apa? Epele TV. Nggih. Jadi makin sampean tak oleh apa ngucap ruwet. Ruwet. Apa? Semele sampean. Siapa suruh pilih? Mangka ada guna buat sampean pemimpin ni kemudian jadi pemimpin wajib torok nggih. Tak oleh bugot, tak oleh laknya laki. Jadi dengan sesakit corona sumenep saya laki presiden di mesampu menajiah. Tak keng margena presiden. Apa kaitna presiden ben corona? Jadi kel campur laknya laki orang, tore laknya laki abak kula bet sampean. Kula kula ben sampean tu sebanyak gelum yang di penyakit ni bendian ni. Eki na bangki? Eki na bangki? Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Sebagian boleh orang di Allah paringi ilmu Al-Quran tapi teti orang sesabikum bil khairat atuan jumpa kusen marga barokana Al-Qur'an biidznillah kalau ben idin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ni ka ibaca saus ni ka ibadah. Ibaca saus napa boleh ia malaki king ibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Baca saus ampun mempunyai nilai ibadah ya junan Allah. Lain ia malaki. Baca saus Al-Quran bekal nolongi kaula anjunan hari kiamat. Akati Rasulullah menyatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Quran ni kamun baca bekal nolongi kaula anjunan hari kiamat. Mentar teti orang seahli maca Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya coba ki kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati. Amin ya Allah, Allah amin. Bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati. Amin ya Allah, Allah, Allah amin. Mentar kaula sareng ajunan peteti orang seahli Al-Quran. Amin. Nak foto kaula ajunan saja peteti orang seahli Al-Quran. Amin. Ben semoga kaula sareng ajunan dari telok golongan senyata aki bi Allah. Sepertama iki kak dintoh zalimun li nafsi. Ahli maca Al-Quran keng zalim ka abang tibi. Apa napa? Tak manfaat. Mi tak manfaat orang ngajar kasih malai Al-Quran. Mentar kaula ajunan selamat sareng Allah. Amin. Nomor 2 muktasid ding sedeng. Pasal sedeng kadolim enda kebagus enda. Anapa? Ya ke guru nang arabeng sebeng tur kadang atoro tur kadang tak atoro. Nomor 3 ni kesesai tepak kasabikum bil khairat. Justru sampun paringin Al-Quran oning ke Al-Quran sajen saya sajen bagus menter tepak anak foto kaula ajunan sehingga anak foto kaula ajunan seahli Al-Quran bekal ngiba kaula panjenengan dek ke surga Allah setuju hadir bi Allah peteti orang selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil adab wa bi ummil mu'minin
Angka Astana toreh areng sareng ya muhai. Amin ya Allah. Bin Nabi khairil adam wa bi ummil sekalian lagi ya muhai salimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin. Seterakhir Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto menyatakan man qara'a ayatal kursi ba'dal maktuba pasera orang sealang kengaki maca Al-Quran tepak ke ayat kursi becah salah setaren apa jeung fardhu marratan wahidah sekalian saos ben mari apa jeung maca sampean maca Al-Quran umpama tak sempat maka cek tinggal lagi maus ayat kursi sekalian salah setaren apa jeung pasera orang mantajun pasera orang deso dan sekitarnya salah setaren apa jeung fardhu pak maus ayat kursi sekalian maka sampean bukan oleh dua keutamaan. Yang pertama, ketika sakaratul maut sampean tak kira-kira sesakit ketika nyaben itu bu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pasir orang seah lazimaki, pasir orang seistiqomah maus ayat kursi salah setaren apa jeung sekalian saus. Faedah yang pertama saya bekali kaule panjenengan ketika sakaratul mautnya tak kira-kira sesakit. Yang nomor dua, sampian kalaben swarga cuma epesa kalaben mate orang seistiqomah maca ayat kursi salah setaren apa jeung maka umpama mate cepun ulama tidak boleh belisna kecuali langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siap ngapalaki ayat kursi samarin apa jeung bu? Sampean umpama maca Quran tak sempat, mun bisa Quran tak boleh baca. Keng umpama sampean tak bisa, cek sampai kelopai ayat kursi gak dinto maus. Nggih. Marratan wahidah sekalian pada sampean akhir sambil ajalan sambil baca. Pasir orang saya mau ayat kursi serastren abajang. Yang pertama, ika gempang sakaratul maut, bennya bisa keluar tak kira sakit. Yang nomor dua, umpama saya tidak boleh bersih kecuali masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mentir kaula ajunan bisa ngamalaki sehingga teti sanggup ngadep dak Allah kaula ben ajunan ibadati orang selamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, sejam lebih. Ya kok orang ngunceng TV kan iki. Jodoh bulan baru pengajian kampung ke tetang gedong. Mentir tepang ke boleh dengan kesempatan selain. Ya unceng boleh menterang temu. Bila? Oke, gua malam kata langgu sampian. Idan tak ikat tengah-tengah natase bi gua lagi. Mentir ke Allah dan jaga umur sebarokah. Mungkin sahibud dakwah bedaki acara kak itu banyak biaya saya keluar. Sering Allah menteri biaya saya keluar ikan teh kalaban kente salangkong banyak. Amin. Ajunan serabu dari man kak diman benih king tak lesuh, benih king tak sengkak, benih king tak ngantuk. King demi Al-Quran, demi nyempurna aki pengajian, demi itu khalus surur memasuk kepungan apung aki tuan rumah hadir sampai ACRC potrana ikibah sampai mangkin kita asarin sampean sehadir sedaja itu akina mantir lanceng umur terbarokah. Itu akina sampean sehadir mantir ibrahim nasihat jasmani ban rohani. Ajunan sehadir itu akina mantir tak sedah mun tak tega bisa aziarah dak ke Mekah dan Madinah. Amin. Sedaja ajunan sehadir mantir Allah ibrahim nak foto solihin ban solihat. Mantir ajunan sedaja serabu ibrahim nak foto ahli Al-Quran ban sedaja sehadir ban keluarga ban nak foto nak mantir epapolo ngabi Allah dak ke surga Allah. Amin Allahumma ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Orang berlebih dan nyu'un safara setelah betus iPhone menabi benar-benar dari saya pada Pak asli fadl dari Allah kubar menabi bedah salah asli umbar dari kainangan batan kaula tibi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.